हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओडिया क्लास। आज ओडिया क्लास रे आमे आलोचना करिबा पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी भ्रमण साहित्यर द्वितीय अध्याय जार नाम होची कायरो रु आक्रा। पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी लेखक होचंदी भुवनेश्वर बेहेरा। एही पश्चिम आफ्रिकार ओडिया ढेंकी भ्रमण साहित्यटर द्वितीय अध्याय होची कायरो रु आक्रा। तो आजर क्लास रे आमे एही द्वितीय अध्याय कायरो रु आक्रा विषय आलोचना करिबा। चलंतु आरंभ करिबा। एही कायरो रु आक्रा विषय रे लेखक भुवनेश्वर बेहेरा लिखिचंती lot of water you drink, you buy one bottle $1। पानी बोतल को $1 8-9 टंका। मु आश्चर्य हो अविश्वास आखिरे भद्र महिला को अनाई थी। से बोध हुए मो मानसिक प्रतिक्रिया बुझीपारे। पानी भरा प्लास्टिक बोतलटी मो हाथ को बढ़ाई दे कौले कहले, अच्छा ए पानी बोतलटी आपण नहीं जातु। आम भारत में निहाती गोटाए छोट होटेल रे मध्य कोठरी मानकर पीवा पानी बंदोबस्त थाए, जग किंबा सराई एवं ग्लास। कायरो एयरपोर्ट होटेल गोटे अंतर्देशीय प्रथम श्रेणी होटेल। कायरो एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोटे फास्ट क्लास होटेल। केवल रहिबा भड़ा सिंगल बेड्र कोठरी को दिन को इजिप्शियन 9 पाउंड। से होटेल भड़ा बा रेंट होची इजिप्ट रुपीज अनुसार दिन को 9 पाउंड, अर्थात अमेरिकन टंका अनुसार अमेरिकन करेन्सी रे ताहा $22। अथच होटेल रूम रे पीवा पानी बंदोबस्त नहीं। मते बड़ हताश लगिला। विगत 2 घंटार धाँ दौड़ तथा नानादि अवसाद भरा अनुभूति पर भीषण हालिया लगुथे। अर्थात लेखक भुवनेश्वर बेहेरा कायरो एयरपोर्ट रे गोटे होटेल रे रहिछंती। से होटेल रे पीवा पानीर व्यवस्था नहीं एवं पानीर दाम बा रेट मध्य ढेर अधिक। परिशेष लेखक को शोष लगी। शोषरे तंटी अठालिया लगुथे। रिसेप्शन को फोन करी पानी न थिबा कथा कहिलारु भद्र लोक कोठरी पाखरे थिबा कौनसी रूम सर्विस बॉय को कहवाई परामर्श देइथिले। मोटा गालीचा दिया कॉरिडोर बारंडारे बुली आसिली, किंतु कौनसी होटेल बॉयर देखा दर्शन मिलला नहीं। हठात एही लेडी सुपरवाइजर को भेटिली और तांको पानी कथा मु कहली। से सुपरवाइजर को रूम को जाई बोतले पानी आउ गिलास टी आनिले। मते गिलासे पानी देई बोतल किणिबा पई परामर्श देले। शेष रे बोतले पानी देई आम पिला दिनर स्वप्नपुरी एही कायरो, बागदाद और डामस्कक पछकू बोध हुए आरबियन नाइट्स कहानी माला ही आम पिलादिन कौलिया मनरे एसबू सहर रंगीन छाप आंकी देथिले। अत्याचारी खलीफा अत्याचार बदल रे नाविक सिंधबाद समुद्र यात्रार कहानी माला कांधरे थरे बसीगला परे आउ ओह्लाउ नथिबा बुढ़ार कथा। आलीबाबा और 40 चोर ओसीएस गछ तले बेपारी खजुरी खिया एवं हरिण और कला कुकुर आसथिबा 2 यात्री रोमांचक कहानी प्रभृति आम मान कमल मनरे अद्भुत प्रभाव विस्तार करथिला। मिसर केवल जे सही आरब देश मानकर प्रतीक थिला ता नुहे, एक पुरातन सभ्यता और संस्कृतिर पीठस्थली होची मिसर। मिसर पिरामिड सब पृथ्वीर आश्चर्य मानक मध्य अन्यतम बोली कहुए। हजार हजार वर्ष तलर ख्यातनामा लोकों शव सब मम्मी आकार यही पिरामिड रखा जाइछि। तो निश्चित भाव में पिरामिड भितर मम्मी रखा जाइछि। मम्मी होचे मृत शरीर बा शव गुड़ी को मम्मी बोली कहुए। से पिरामिड मानक रही आसी। यही देश गुड़िक कहुला स्पिंक्स, सिंहर देश। स्पिंग होचे पिरामिड आगर थिबा एक मूर्ति जार शरीर होची सिंह एवं तार मस्तक बा मुंडटी होची मनीष। किंतु मनीषर मुंड जेते पराक्रमी सेते बुद्धिमान। से बाट देई बाटई माने गले एही स्पिंक्स सेमान को नाना रकम जटिल प्रश्न सब पचारे आउ यथोचित उत्तर दे न पारले सेमान को खाई जाए। शेष रे जने बाटई जेतेबेले ठीक ठीक उत्तर देदेला से अद्भुत प्राणी संगे संगे पत्थर पाल्टी गला। आउ चिर अमर फएनिक्स चढ़ई मरीगला परे मध्य अनेक वर्ष पर निज पाउंसर पुणी निज कुआड़ उठी आसे नूतन कलेबरनी। से देशर थिले अपरूपी सुंदरी राणी क्लियोपाट्रा। इजिप्टर सुंदरी राणी होचंदी क्लियोपाट्रा। यह आम इतिहास पढ़ीछे। क्लियोपाट्रा जहाँपाई जूलियस सीजर और परे परे आंटोनी निज प्राणबली देइथिले। भूमध्य सागर, लोहित सागर, सुएज केनाल केते श्रुति ए देश संगे जोड़ी हो रही। आ जड़ित थिला कुहुक सम्राट पासांक श्रुति। से केमिति निज टोपी भितर ठेकुआ बाहर कर संसार समस्त को चमत्कृत करदे। तो लेखक भुवनेश्वर बेहेरा इजिप्टर इतिहास विषय आलोचना करिसेंती। तथापि मोर मने अच्छी पिलादिने निज सांगसाथी संगे छोट छोट कथार अकारण बाद कलापरी यही मिसर देश संगे बाद करने केमिति प्रबल इच्छा हुए। कहीं जदि कहीदिए जे मिसर तथा नील नदी उपत्यकार सभ्यता आम भारतीय गंगा सिंधु उपत्यका सभ्यता आहरी पुरातन, मनरे बहुत आघात आसे। पृथ्वीर अन्य कौन सभ्यता जे आम सभ्यता पुरातन हो पारे
ସେପରି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ ଆମ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ତାତ୍ସଲ୍ୟ ବୋଲି ମନେ ଆଉ ଅଭିମାନୀ ମନ ପରି ଚିନ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରେ। ଏପରି ଭାବନା କେବଳ ଯେ ପିଲାଦିନର ସ୍କୁଲ ଜୀବନର ସୀମିତବଦ୍ଧ ଥିଲା ତା ନୁହେଁ, ବରଂ କଲେଜ ଜୀବନର ସେହି ଅଭିମାନ ତୀବ୍ରତର ହେଉଠିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ବୋଲି କହି ହସି ହସି ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭୁଲ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅବିଚାର କରନ୍ତି। ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଜଡ଼ବାଦୀ ଲାଟିନ୍ ସଂସ୍କୃତି ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ସବୁଦିନ ପଦାନତ ହୋଇଆସିଛି। ଦାନବ ଯେପରି ଦେବଙ୍କୁ କେବେ ସ୍ୱୀକାର କରିନି, ଲାଟିନ୍ କେବେ ବେଦ ଉପନିଷଦକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନି। ଏଠାରେ ଲେଖକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ବେଦ ଉପନିଷଦକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା କିପରି କହିବ ଯେ ଶୂନ ଓ ଅନ୍ତରର କଳ୍ପନା ଭାରତୀୟ ଋଷିମୁନିମାନେ ହିଁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ବୋଲି। ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବିଶ୍ୱର କଳ୍ପନା ଏକ ଅଣ୍ଡା ଆକୃତିର କଳ୍ପନା ଅଟେ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ନାମ ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ସେହି ଅଣ୍ଡାର ଚିତ୍ର ଛାୟା ହିଁ ଜିରୋର ଚିତ୍ର। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁଣ ଓ ବିକାର ଯୁକ୍ତ ଏବଂ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ନିଜେ ଶୂନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱଗର୍ଭା। ସେହି ଶୂନ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆରମ୍ଭ, ସଂଖ୍ୟା ଜନ୍ମ ନିଏ, ସେହି ସୃଷ୍ଟି ପୁଣି ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଶୂନ୍ୟରେ, ସଂଖ୍ୟା ଲୀନ ହୋଇଯାଏ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଜିରୋ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱଗର୍ଭା। ଶୂନ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି ଯେପରି ପୁରୁଷର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ତେଜିଆନ ହୋଇଉଠେ ଏବଂ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ, ଜିରୋ ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଲେ ତେଜିଆନ ହୋଇଉଠେ ଆଉ ଜିରୋ ହୋଇ ରହେନି। ତାପରେ ମୁଁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲି। ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ ସେ କିଛି ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା 2 ଗୁଣ 4 କଡ଼ା। ସେ ଆବୁଧାବି ଯିବେ। ଆଶା କରୁଥିଲି ଯେ କାଇରୋରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଆସିନଥିଲେ। ସେ ଯେତେଥର ଇମିଗ୍ରେସନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ekatha କହି ଏନକ୍ୟୁରି କାହିଁ ଅଥବା ଟେଲିଫୋନ୍ କେଉଁଠି ବୋଲି ପଚାରୁଥାନ୍ତି, ସେ ଭଦ୍ରଲୋକମାନେ ସି ୟୋର ପାସପୋର୍ଟ, ଭିଜା, ନୋ ଭିଜା, ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ସେ ବିଚରା 2-3 ଥର ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରି ସିଟ୍ ଡାଉନ୍ ହେଲାଣି। ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭିଜା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ $50 ଦେଇ ମିଶରୀୟ ମୁଦ୍ରା ଭଙ୍ଗାଇ ନେବା କଥା। ସେଥିରୁ $25 ଯାଏଁ ମିଶରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ପୁଣି ବାକିତକ ସେମାନେ ଫେରିଆସିଲା ପରେ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ $ଆମେରିକାକୁ ବଦଳେଇ ହେବ। ମୁଁ ଠିକ୍ କଲି ଯେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଲାଞ୍ଜକୁ ଯାଇ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା ପରେ ଯାହା କିଛି କରିବି। ଅନେକ କଷ୍ଟରେ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ଗେଟ୍ ଡେଇଁଲା ପରେ ବାହାର ବାରଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ ଓ ବାରଣ୍ଡାର ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଗେଟ୍ରେ ପଶିଲେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଲାଉଞ୍ଜ ଅଛି। ତ ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆଜିର ଓଡ଼ିଆ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ଓଡ଼ିଆ ଢେଙ୍କି ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀଟିର 2ୟ ଅଧ୍ୟାୟ କାଏରୋରୁ ଆକ୍ରା। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।